ka soba imaga ingeno tena law bubay xanum biyame bubala na le ingeno rek cunga nam tiga sahit ka tela ini keke ingeno na meke ngaro indet kambin wa ibaro hike jeta ibaro nga jeta imbago an kejegna men awe changiran wagi no mo wech bo khay te ngaro indet baro hik jeta to kaga tela ina serera inde tanga xani an ke wi be xeyna taga kaga andum na talbe wax deug imaye sax ke imbog nan ciom ke ciom ke ngatna imaye da ino def génération koy wax deug naga lo amusa ndiki batu nom toy rek talbe est-ce que ajiga akima ka ngal no rego ma akim koy wax deug fa yalla akiman naga xamo ngal no ra comme nekete fina pour wago yode o xekeo wala xana yo ten ref problème de nda ga akimi yom akim no xaga on rek waga xamo o xal nor parce que na air fete gida xamo so appelu yo pelere yo waga xamo gido xal nor ten taxu bon lay me akime ke simplement ten damu mo xana xal nor xam a waga jeg na kimake ndax xaye meke in ta refa ngan lank ke fam bindi yokora indi mena yakar finda to ñanana kulluhum no xaref na men rimena men rek yalo ci jam ci no hudo ñus ñana itam yalo xe wasa in men to afiya in men kilifa meni meke indi mena refa nga xaye programme jeg rek pour daba in boyo na in neke xaye mi faya amukatam téléphone de corps in jor akimaga day in naga no chauffeur loxta kam sa tefe parce que ten giman na in namal le tan joro ya jor ten ref taw fapes del lan fasane o xoyokna mak mbin in o ten refu to kuma lay bad den fa ami choro cigen in den ngimu akimaga bo ataha tam no xanan tuma akima meke na sa tefe rek angima ngan rek xani njaba den parce que inga anga ngoya in na titar fi na sa tefe ken taxo no xade ngimu na xani njaba den mais à part ça maga waga xamole akim fop o supangam ci res ala ci comme asumani yom rek akim no xagi mo na rek afi la xam o detanga may de baxadi Diouf mat amo wagu ñako andira kim den nda koy nu xa gimna na den rek o foge xeke supporter layatirom ko en defna men ndiki nda akim fa koy fa kim xaye a njiga différence nda hakim fak wine ngime gangim bo bugo wari xoxof neki xaye nda akim xaye ndemo ortena ndemo ortena ga iken taxu bo como de ngor ke yo chom ken de mbaktelo changement fe ken xeyna xaja rog nome unna jamano feke jamano kaga jegu rek kaga na jeg katen bona yenge chomke bona yenge chomke parce que in jom xan d'accord 94 lom ten jegum drapeau jinda 94 ye yen na final fe mi fo pog fa pes xarites fap mare du xarit fa pes teref Ousmane Diallo jox il faut ten biu final mojan e magum sax mojan iram da anda xatte ndoka ngan tig rek ya te pare na rek asok ka ande keke yo buba jox fe fapum xarit fa pes are mi feke mbin naga rokum dara maga rokum dara yi godim koy sutoxit in fa Ousmane vaga koni mbog fa pare du nda indik na bom mafir injom naga ye yen na final fe ye imbadida me ke hambini yen na wino suto xana jaka fe ciul timis parce que anda ka mo sero na jik to bug ino jik ye yen na bo teleram xelle mi jegu dara po fe comme nem pisna mam na fium jinda njufti da bo meto ñotin nda ke xupna solo na sport fe yaga fe vendi kiten reve xate baxe wa concentré o xato ki mako ñap na deno ndika mbaga njik nda xaye on de bugare alam to mak pour nam njom surtout o garanga itam la den kena den te kaga ya fa nono re du kaga fogater no mbag e ciom kaga jigate kaga xewa en taxu bo on nanane na umur fen wala nanane na mi wage ma farel meke
wax dëgg fa yàlla to garange gar kim parce que mi bugi mo jang ke jeg ma cooxida mo teno saboté an tom yene idom pour faaxid i ken ten ref problème fe kaga arwa ka bu umalami tato san ndax boy ke scan naga ngara and a ñaapi da xam-xam mina nun wala ba torti da mina nun wala parce que boy ke moom même pas ken gara sax fa yo yonti duma am ski maya ten jotnu in mega maya gor make fi ya make o conseil wala num bianga num mof men ba injom ne commencer ka num mof tiaske men wala nu ñaapi ndar na num wona mais boy après yene jotna halew kaga e njom yagare u ka njom na keke jegate ndiki wala ken ref ke mayu ko andona xaye bo angé fana ngef mi ak galankora den i pesi angé anana ngew an to xaye aje ka andona xaye même d'accord nandate wala jamano ke mboge ya ka andona bo ndika ma da men i est ce que xaye boy kan nangara pour kaga xaye a ñaapi xam-xam mina nun wala ba tortid mina nun soit xam-xam ñu baref ka soit haqe pour soit lakas fi lakas jombul awaga jeg nda génération fe ke ndefatna men ne ndiki den mbasanam xaq mayena den kena sate fe meke xay dal we njemeeg na men ne i njom a jega génération fa andona ye ngariga minami wala ngariga mina yamu nda ande i moƴa mucc i oxe de layamu fa sali bona dusar gorgui Njaay ay drame in waga njemega njemi njom mais ke moƴa xama leer a refanga yamu fa sali fene a garega mena wo pour duguna fi gen na fi nda ke leyegan ma ten refe mi andim tigi njom ke andma njom ten refo gar bo idlu xoxe ndet na ko ɓen leyam me keke magisa njangin axam keke mafrina na saate fe lega xam o xotta neke mafta neke moytoxta neke i kaga de fiye ganum fa den i miñin mo was sax neken la mais i jir taxa xam contactatim fi ngor ke mais we ndefna men itam ndax intéressé oxa pour contact fa den wala intéressé oxiran o ɓeesonge fina final fe faak refna Sadibou o ɓi Baboucar Sali fe om magis fede faak rek me xoleyan mais o ɓaye wodanga xan yoon fa nun na ko ɓe a intéressé anga nuun de leyame o woda jeganga kon donc o xaaga laca xaxiram i mina libéré oxan pour bug te ret ndiki naga yoqtatano ten a buganga o njiriñ a waga taxamo xapit ya ɓaye sa wodna i a refanga to ke de ndefitna doyu den itam bo fa ndiki xaj ka xama xaj liste noir rek kaga ino yeke sax yegangan mi xan gar volontairement gar famine xotidin ɓekin publier parce que kaga i soxla ana soxla comme ne leytoma ten xato rek le Boubacar anti fina fi boy mune ke a xurdo a ret xurdo xey sax complètement ndok uma sax fi kilo do a jangna den xaqet déplacement comme ne ke leytana xaye nu and e ñomal lok ñom déplacement ñom xabay ñom a ciaf xota ciaf ke tigo tig kaga ten ga te a jang nan boy ke même mi feke sa rafet lo xan ma rafet lo xapa omor fe na waga xamo seede o saqa anga kin na luq waga xamo témoin ten koy to rogata o saqa anga kin na luq arbitre fe gara na fo baye i o wasange te souffle kaga reɗuna jamano in ɗikanderum ken numtoxid ka no saaxe ke lewona ngoor ke neke rek xaye inoxanga xaye xurdoox retna koɓe me fi ngoor ke xurdoox bo xool ga a jeg ka andona ye a barke anda a jeg ka andona ye nage barke anda i xaye med tolorma xaye tawe sa reɗanga koora reɗu xaye roga leb angan te fiyegu njom neke fa deng te jega xatarap wala neke fa deng wini ande diw feke roga dimbale angan a waga ret wala ret ker o ɓiy diwa ref o ɓengen ɗaaf le fam mbinda reɗu kas damete ɗaaf wala ɓengen ɗaaf le fam mbinda reɗu i ande ke taxna te fir i nda o tewa ref parce que xaga 2002 rime kono wino mafrel xaye am bugo ɓow xaye 2002 ndime i kon donc xaye retanga xaye xurdoox xaye yoqa ñaal kiwiseer xurdoox luqoox bo fi neno o kiino xa na xoox ka ye maak we ngooxa xurdoox jala fo pour o jiriñooxik nu kompolo mbara mo njala pekes xa pekes a mbara tu njiriñ aya a pekes mbara te mbagu njiriñ tig wala pekes o sagananga kañ bo in fo i mbiya contact kañ xupoma pek wo sagun waaw kiino xa andona ye na jamano fe tolorna na jamano nu xa ga na fe kuma ande a jalan nu xa ga na fe kuma ande o ndeɓa ref waaw te ret ba refo maako buge wo fe refna ndeɓe te tolor fo wo pek waage jeg ken taxu nak
feliro jamñaajo yo rofange yo ɓawto fambindo jinda yo fop xa teɓaxe ken na yaqan ka den entraînement xurdo xidanga gar waru jalfa wo ba ɗeeta peke sa qoƴu ke geeki peke sa qoƴu ke wala ɗeeti geeki jiko es fe ñoowa mbinne anda ke ñaap kanami ke fiyeguman qel ke andona ye ten bugumo saq ngir jongante ino fa felir ino ngenu me mbir fa mbelira ana nga mafra fo pinda finda xaye vraiment ke buga bug felira fi ke i ngena o pinda finda xe mafum buga parce que ye faak ye pelira xe fo pinda finda xe mafra o pelira xe bugote maaf mais aussi mi fo xoɓes o xena in bug te maaf refem faña felir refe laka kaga taxu o jangonde bo mbelirange ɓisin na koɓe xurdoox ɗeta tiro jemma jiko xa tiro tar jiko xa tiro fayda o mafra fo ten coxan technique pour jongante fadanga kaga itam ten taxum xurdoox yoon fo pinda findaxe finoran kaga parce que cosaan fa aada a refa ref na ino nda kam in kete refna na ino itam a jega jeg ma i mbadanga men ne kam in menin naagu mbita tournoi kam in parce que xaye a yoqange tous bo te lele o sereer fo o coola Yekini a genoox anga xaye warelo waago maafir xaye sereer we tout tena yaakar ka o coola xa itam joola fop tena yaakar ka mais a refatange dara koy ndax i mbaasa kaaga ndax ino meke me in départa i mbug ka mbugom maafra felir ɓawut Diamniadio fambin jinda o maya men ko boya o ref ka roi fe sereer we ko warelo maafir koy ga'a xa maafe goona sax wala xa maafe gooma a damta tam ndax ga'a nuna Bouba fa Yekini leel ke koy a maya nda to ka taɓan neni mbagu o njangit tiye pour o kiino kiino waago comprendre refanga no saaxes koy wax deg fa yalla sport fe bug anum jab anum waag anum itam nda may a caaku ke manquer uma ten ne i nda ga sport fe ke xupna ten ne buge fe xupu ten victoire ke buge fe ten xupu ten o waage nda koy jega ka jab eruma koy me o kiin waaga xam ten i ngel mo mi ndokanga men ne pare ama pare me kiin waagiram no mbic bugo feca rek bo sappi wiine sax wallan safa den kaga moom wax deg o ɓaye stock jangoox anum me a jega kaga moom fogam me kiin waagiram ten wala kaga moom pare o xam me kiin waagiram ten nda i njom buge fe rek reɗ'u ten nda i ndeɗe pir maafrel i ndeɗ'u Omar Sarr fe na seede a ten tig jakul laya xamo ten na invité des jours ba leya te refiro mbir koy a maya may to mbogeer o kiina naga ɓisa a tarapo adna fa mum to refiro mbir o kiina naga refa oxa andona ye sax jegiro drapeau to ref mbir anda ke refna mbir oxe xooxna dankalang fi xa qiid to yeniro i nda ga'a xa andona ye chaque semaine te yen mi semaine nu xa reɗ'na yenange ten nefe i njofa xan yen mosim o xooxo ngool xaƴa ñakelo maafir ten taxu yenimo ngool nda semaine nu xa refna yenama yin wa o moƴo saɗkina ke taal be leya neen mbir o sereer yoɓano yoɓo ley e mi ye mbir refum oxu coɗona micro te leyome lamama lam jom mi Omar Sarr kaga weddi anuma weddi e jome lamanuma lam naye esmana fapes leytinam nam lamto jom naye ofa fapof i refe mi o mi me leyade nda koy yoɓo nano kiina lamte kan lam jom nagyo lamta den nama lamtu jom fo andrimong fotam rimte oxum saate xato cosanof andi ndeɗuma papof mba yayof 1 2 3 kan yoɓo nano kiina interroger ele lamama lam jom gen felir taxe o lam jom gen felir taxe o lam jom gena mbam taxe o lam jom mi a ñojoor genum taxe lam jom fasaxoor genum taxe lam jom i nda waganga no ma o leng rek wiin we mbara mbago an noxum xeet fogum i min genwanga ñojoor xaye o ɓi Birama Safi refum Birama Safi o maag Sekuna Safi o ɓi Sofi Ndour rimel mbinne ɗamala ñojoor Omar Fatou mbin jarunku ten ref turandores wiin we xana andam a refanga to jegam maaga wa andona ye pira ndef wiin we andan Mama Seko Ngosar fapes aqan a ref fapes aqan fap Cheikh Ousmane est ce que ñaƴeganga bo lele ino mbogu xano andin fapa Benteng Faye fapes a ref Doudou Baka Sarr fapes a ref Fodé Mona no tende ɓes fapes a ref Ansou Faye a Sokone fapes a ref felangam le lamama lam jom a ñojoor ana sut ka xamta fiyamo ndik nanama kim gala njom ne sumte gimel e silmang dimbor e fudwa mbadid
e ngat kano ma hola mbiri ya singi ye andim nam korya ginyi refena mi fasa hor genum yes maga genu o tanes jegu ki malaga silmang jimbor o janu mole to ko reske na lamtan bo xet falaka sanjangan mbog yaay xot ko janula bisidin bo ambul jamme o janula o yodin angane onan kana layaten kalankom bil ko mo tengsi yatuma bo jirje galankor ibu njaay codanu mambul jamme yete deta ke refna ten e apastana pasit afine ga e langsak bahaweta te garala ya moten layne fiya sabab silmang jimbora ki malaga de la fudu ambadit and embin nano siro lare du maga genu yepir ke ngara ma fa winwe bo andate namo te han jom nawe ge fudu ambian rewe cungyo iningar ambi affaire rew ambi kene andet nako bala angi mandeta ngotkin e fudu ambadit e nget kano mahola o mahola ten refo ma na serer medengetama asasarano e magana fasahon e fudu ambadit e nget kano mahola te silmangati e silmang jimbore safando korne ban te ngel nune dama mi no fami faga fugum silmang jimbol faga on danum refum akan yayayna kona fela ngam yodo bay to laltanum kan lamjom meke karang bon sutwa karang lakha banyun mi amaga ma frem maga indonde du maga équipe nationale nama yon fo grand es Abdourahmane arfang Sadio buba munde jege ka de mbierna layga maga affaire luq mbirnu na ma frel sakal luq dawi ramota parce que anje kombarof bo xer watanga magar meke koy karang bo Dakar o xufelonga o ga angano laymne Omar Sarr mi geno hude layan tam ga o Omar Sarr pamti panti d'appel njom neke warem njom nana warem te limanongo te no interroger intelayin bata khoyam layno ten mi sadanu mo wat ciate ke fop don randa layme mosimo yende to mu pirambe na njom nungas njango otonde tan sirigne nun mi ana sate fa etim sen nungara nga fu safe nun bogwana ngeno no darapole jangen hotadat fanyanu bobuk imo sirigne parce me départ mayo kan départ yodo hambul jamme aje ko jango lawirlo huna anjafe pa Musa ko rahama ahuma ngang nyaaj kiro ombulum nana onde bandongo biongor nu geno na awaga bak anje ga pirdik ka imbi reg na mi faden oret jagle ndol jagle maga geno fa bas ngomin ndol jagle fa pum khumegu qumnen na fiya ko mo ha fudna o hen fable oret anjambang pa Yusu hama oret badudu sirigne den awama tamret ka jul anga xedna rog njom nu de ndokid na koy fa safe den fo lakas ma fa den xat mi na barke waju reso o sirigne no geno na ten fiya ne ga xam ka ha jeg ama safe kam ma fa reg boki na hoya ma codam homo safe nda koy winwe yobo mbuge e kan lamjom to dara fap fa mafre to la men jom rog ciuno ten to olima ngay kan lan jom nu lam tanga de no tanum jege ha mafre nata nda koy jom diki refe o lam acang ten ref winwe la gigime ko gigime angila ngan gigime tonya den alale njombe ngimbatan khani top ambiance parce ambiance xew itop kay mbayangin na ambiance den yon faden mbakne suptoxa khani mbuga koy ciosan khani mbugan da koy domadum njom xara layu o jega tange jangiro certificat ref katiro arbitre kaga layudu de njom kaga redu njom jege ka o xa anna njom garegu code la arbitre o tatanga koy bo anjom bakayito wagale ciosan xanagar xana dom de njom na kayito kon ambiance ko in wagirano fañ mi de yonam faden to mu famake no kostan fectanna waaw da cosana garanga ko yenni sayde mbak cosan bote dawam parce que tombe amte no dik
fati ɓaato ɗeet nuno koy nuno na lamta wiin we den laya xan nu laynora in ngalnora in yaam keke te laya saɗkina ke xeke laya rek o parce que ngoor ke ndiiki oxu xooyoona layine gari mena mi ɗeetidaam te fooge ka yaqan surtout o ndeɓ saate nu te waagna ref ɗeeti ngoor ke na njogte a mbir nu andoona yee a fiyama o ndik rek njaɓ ke o mata den cambour moƴanu dene mene o ta avancement fa o ndeɓongum o forcer ka te gar mene o oxe gareerna mene o nu ngen faale kirang xano damtin moof kay a layangang xayrun a layangirang xaylun i moof rek no ñak xam-xam in nda jambour a xatanga mana gar den yoon fo ten mi Omar Sarr jambour nu xatna mana gara yoon fa mi refo olof bug njom pare am o lamit ke refna njom ke anduma xan layonge anduma ɓisong no maak we and no faak jamtim koy o sereer koy o refo sereer i mbog matiramo lalkiro ngaɗata ke ti leyir ndigil njom ma te re'na maaga maadu bo o feet maaga ref ka o leŋ waagirano watin nda koy ko ɓisido na qas o soɓ meen ka moƴna xas cosaan fe maak we o wasna ɗata cosaan na reɗina meen jombaxe meen de yaam keno leyana Bouba Moundé kan ret bo maafrel bo leere maafrem Modou Semou Djilor a xendangan Samou Modou Semou de ngoyan Kemes de ngoyan Modou Kata je le salue au passage Modou Semou jege ka te leer na in mu inde teeg na nga'anga na ciñ in sad refima caɗar mi refima caɗar xu andaxama nda nga'anga na ciñes sad Bouba Moundé farme te farme laya alhamdulillah i ñaaƴega ñaaƴ te tulna ngumo tul Bouba lay i ngumo ke layɗumo Bouba Moundé layɗumo te leyonge genoxi o lay alkariyatu malkariyatu wa samayi wa tariqu ma adra non o jang ɗumo nges bo ceeƴna mut jege o yofa ɓaxoox bayre Bouba ɗumo ke Bouba Moundé parce que wiin we nga'e gaan ke moƴna leer ga in te gar ba jasnoor fu njomba jasnoor fo ten a sit nguɓay Sira Bayre Sara Bayre Sen Bayre Siman Samba Njalalar Wali Njalalar maga ndeyka kaga fop oxa mbinna mana Bouba nu sowanga te sowel nu sowange te sowel ten ref Bouba ten i yoon tegu ten ɓeka xam fe jeguma fop no njom njegin mi a mbunere ɗum ga'axama bo njomes ne premier janguma mana a Niodior poids lourd fe adoxuma janga Niodior o saaku maalo doon e maaga mbapat njangin bo pang mi yo faturandores moofu to andiram te foge o Moundé refum ntima pour mafrel bo pang soko topato fogole jege xa ga ka xam to layramo o Moundé Bouba heɗandoga a wasin men a samma anin ɓasil ne i ɓasilum ne wallahi heɗan wena mafrel roga ɓisa den ma Bouba faderno mu andona ye Bouba fadan jom yasam de a ngupin carrière i to a say ɓato ndet bo mbamir ɓato nan gilo waaw faley fe mosa trop vraiment content na mi feke parce que nanam men ka andona ye a maaga xam trop wala jeg ten contentement fa maak wala fi conseil ka andona tamit no conseil an boy ke nuno boy ke andona ye nuno na mbuda chaque jour nda ku xay ɓek na sit fe ça fera l'occasion nu bénéficier ox maak we andona ye den nu njegun caate ke te saate nu xawaguna xaye de faya ko a Niodior jega maaga ancien gloire ka andona ye xaye o matanga den rek a felangam sax waga ñako sutoox saate of to xaye mafrikel nam nu xa feltoma jega ku xa feloma njom ku xa waramo ku xa roga ye nam ku xa roga pis na tag do fe ka andona ye warano fago jeg njom rek xaye jegino matanga waga nu mbasa qodana xe nof ke parce que nu mbagi ngod nof bo moƴo ngod weke nof kede an na njom nu andiren kede mba na njom nu mbagi ren voilà mais xedana nuun fat nu mbexey mata den bénéfice o xana den ke lakasa ngata kata sax ngara njegan na den nu mbaga no njeg na den kaga mi anda num to nu xa
retna ma no mak lene keke bugum po keke fa keke xana fiya no moten pesi deno saqe qeña ka den anga ñalta num mais xa ando naye tamit gërëm na ten lene keke bugum wala neke fa neke conseil nangam fa nangam amof kama ba ko ala sabra amof fa xam-xamum bo wala te det ka felu na ten te fin ten no xa ando naye yene an pour partager info ten xana partager info ten no xa ando naye tamit yene ñu ñere fa ñako yene sax mais o mo fa nga wo jomlo xay rek mana talbe pour te chodam keke wala pour te jangdam xaqe paxege jomlo xano jomlo wala umma ke refi ñom na jëm ma fe na fi ñom na imma fa tamboge yo xofo son la profite o yo ça fait l'occasion nu ndet da faya ko a ñojor yi wasi mo leng mi weno maga de ni njegu waga de mag mo titar o hi nuno boyke ko nuno budatu ten yo pudna vidéo pudda interview fe xaye xay jeg ten xam xam fam mayu fa anu ne xay so ralin waga je changement mayu coda den misal bo ande ngor ke entraîner e han coda den misal te tam Ibou Ndiaye ambul jamme simnanum ziare ino paax onde bes i aref uci njes Ibou Ndiaye tetna ba moto fes a xurdo anga a roko yere ba fadida xurdo a wolon ndok nge sakke kilot sakke dara xaref kilot xaref ensemble be da cafof ga o nga sadong Ibou Ndiaye xurdo xa Dakar Grand Yoff a ƴufa o tewol le ngale ndax keke a caf somo Ibou Ndiaye nana xam o tewol garu bo mena mi ndax o hekta mageno me o ndeɓe so te xeke ndax waga xamo cin duqa cafa ke ndax tig ɓekanta ndax xeke Ibou Ndiaye nana xam de xeƴar waga nan keke Dakar 98 99 bona 2000 o fogam yaga entraînement soma ref mam a munde Aliou Ndiaye Sidat arfang nukur arfang ansu talbe khayar we nanade we andone mege e guden o xugeno ina pekale o yodangan xano dakina tiafale ino ko innew alnew bo Ibou Ndiaye njombum finalum felir andim la xanu buudal len fa lay njombor ambe andino nga on dokor intelame yaga me finalo ha fas drapeau orof finalo he gumma tela yame Ibou Ndiaye waru finalo men finalo ha me Ibou Ndiaye finalo ate mi ajanga njomna ya sam yente jang njomna tela me hata hulain layne Ibou Ndiaye mate farna we anna Ibou Ndiaye nana gon Ibou Ndiaye falay njombor ya sam de ma falay njombor parce gonumo gona refka o hikata hatna fofle ke hatna jerfe tela me ya sam roga fi nda bug am nuno dik fop nu maaf on dokore songa me xana jeg na ñana ni o yono faxa layni o tanga ya téléphone jege de me maga jega télécentre o fadanga o fexey bon daw numéro naga layne lay Ibou Ndiaye sax o jafe a sipangan kam ngel ne felir fof le fopangar Ibou Ndiaye sipo jafu men xan lay njombor a jangit forcé me ka ref a janga ngan te xajin bete dam te mof to ko baye te ame fata sakal tokum dole fe na Ibou Ndiaye o baye xejeno bayole na lam njombor dole fe na cafe amo fanga ten 2 secondes 3 secondes o baye xana may xana charger o ye ñaaj kate mo fi ten bo wecit to o wasangan ma a bosto hanga alange mankane da mono lame kuribo ko fud na njom ne we nan gilo ha men nan gilo ha bay sidi belay anu mondo kores to nana me naga saxtu waga te bosto na ne ka muju fi ha bay hena acaf to ngor keke na mafrel no xute wagna ref o deta nga ngangne o detin ngangne waga magno ndik xaba he duf ndal langala o pusa ngante comme a pek golo bidon samro ga wasana mi soma ngup caf to Ibou lerana ñaaje ga ñaaj boya ga ona foge ngubay ne uta ut ku bayke xata ko entraînement ga faga mbagira no njam ngor ke angaaj som onga som jango drapeau jalleng mi kan gare gun jom xaye fadidam jomne angima bismillahir rahmanir rahim ino commencer entraînement boya i pare ka ona fut entraînement bona kuk sogort jomna
fapo mbapa nder fike gat to o gatanga det ne fodona o foge paga o ɓato entraîner o yengole 3 fois par jour fat ngorke andet a mafri kela mbuganga njom a mbugange njom koy deno andu fada mbi fula fa fayda o kino e ado hongana ngas ten moƴongo annama ƴewtel fat ngorke maak a mat ancien gloire ke layno he Salman a laya rek Salman bun Faris o sirñes a leye na yo mata maak we nda banum makaden o mata maak ten moƴu o makan message fa njegu solo fat ngorke a ɗeet faak to ɗeeti de mi soom refe mi na leyan de saate nu refna ɗeeti ngorkama ñojor de alhamdulillah ga am de mobiliser o a mat maak we jon wa reta maga entraînement soɓ maga Grand S Abdourahmane Birama Sarr ten saqu écurie na te leyame ngorke de mi'a coɗu entraînement fe ret maga na xew leyne grand te a me gara no feetola cuiseres fi'um ret ma Afrique fu boy ka contact jega ponkal fa ando naye ale a faranga ciñ o kiin wagirano maaf carrément ye a faranga nga ciñ bo feet wagirango maaf farina ciñ arbitre siffle puusin te gar o jafe se yaaja ndum bete yaaj meke qol ɗik ke mbamir doon meno tode bafinte moof tenam fitum ka ndayne o jafe seke ten yaaja ndum qol ke bo fi ɓekin no todo fe qicanga o jafolumo en arrière it ka mbiro jemma jemmo kino ena entraîner a chaque jour doole a waɗa doole o warno maaf a cafa ke ndef meen o qicanga caf xara yoqid kata a cafna geen wa nda o cok xa ɓay ano maaf ka de o maafam aca wasalam bo mbam waaw comme ne leytanuma xatu rek vraiment i contana i ndafetlu waxa waxtaan fe keke re'u ke ɓisidna in content na nuno a paax parce que xaye mi fek sax yemu o quoi to nagane mo maafrel wala refim sax amateur in jom ngen mais nak comme calel ke ten lacun fok des fois o nan ka ando naye xaye o nana buga sax rew ma maafrel bu wago mati bi ando naye den def maak we comme message te leyna xator nagom mata maak we to ba num maka den mbexey yo matik maak we surtout kaga moƴ mo insister ana nuno et voilà gidma aussi tamit ando naye den def fufu we abonné na e mo gidma nuno a paax ngeɗa we abonné erna na site fe tamit de ɓato abonné parce que na ciya in doole na YouTube fe et voilà mbasa taal be rek te tagator parce que am mo fe miña trop waxtaan fe fela i mbaag ay yong na keke parce que ñom momo kino na domaine mo rokanga ten rek ne te reta nen ci rew mo ju sumta ne mo ju wago jegta idée pour aller mais et voilà keke dal ten rew ke ando naye ten bisidu in it tagator xa tagator ka fi fansi ke an si jam ke et voilà o fogole fi fuufuɗwe fi boy ke aussi tamit conseil fande be rek xaƴa laykay alhamdulillah rek yam fogam me doomi adama moteur xeyna xaƴa refanga njum te refa teen itam i njegaloxa kulluxum no xa andoona yee a warana waru nannoox ndaa yit i jeg njumte fa maak fa andoona yee itam mexo teen ne te ref kelfa es yamukatam ino ndeeɗu meen ñoowna saate fe ñoow meen o ñoow mosu bo citira kon xa ɓiy to ga'aam ne te ñoowitna fa mi a reɗ'u o kiin oxa andoona yee yit a dam'axam a damam to roog a tax ndax o kiin no xa andoona yee heure no xa refoona ka waruma ɓis problème te layome bara rek o xaaga jaridam to yaam kene ñoowu fa mi bo neke i mbaasa njom bo neke i citira kon no'tan mo ɓiy a no'taxam o ɓiy kon donc mi fo xo ɓes mexo jegano ten o ɗaayo maak to jegalooxa neke ferteerma no ten ñaanan jam fa xewal fo xuɗo ñus to o yaaloxe itam a ɓaat i njofor ino fo o ten fa saate fe fop andana kulluxum no xa andoona yee itam a abonné a nannooxa itam ten nannooxta in a yiif a and rek ino im moteur in moom motta took im wiin we itam moom motta took in kon donc i ngooyange neke xaye wala gar meke xaye intéressé oox took in pour i layong o ndik na jaar in a doyanga doyeer o ngeeni mbaagu o cambar teen ne njumte refanga teen itam de ngimana in rek doomi adama moteeru nda i njublu ox heure pour i njuum nu xa in no'na mene gonum itam te jegala in rek jaar ten mayiru pour o kiina layin to no o xete fituna i kon donc in mo simna xop to ñaanana xop jam wo fe garna yit
onde brefo nane leyona nda itam a ñaaƴoɗnom maako ñaaƴa ɓaak fe andoona yee ten ref kel fa of nu'oona mi fo ten i yono yeng fi ñaal a andaxam andanum roog moƴu andam ne te damtaxam andam ne damtanma nda ke i mbugna daal na xa teɓ axena maafrel ten refe fada ɓaato sàmm ke andoona yee ten ref i cosaan no seereer andoona yee ino njegun o lakas jegiran ino njegun i njom o seereer nu xa raxatna ten itam xa rax ten nda i njom rek a ref ren no aade to rooga tax o seereer jegun to ino mbug no ñak kon men waagmo day ñaanan fop jam xa teɓ axe andoona yee den ndokiidu ten fi'eena ndokka ten sama ndok ten na jam to ba leŋ a mos o gaañoox nu xa refna ten muud no kiin itam o ñaamin na jam fa salaam alhamdulilahi rabbil alamin mashallah Omar xa tagator ka fi waa ke taalibe layna rek doomu aadama mote ndax warimo lay aussi bo wecca doom nde feke yaamu katam yaamu xaaga andame waag amo maafrel bo waas njom to i maafirke jege xa waaga xama jaran ten parce que wiin we laygale citir njom ndigilo i mbiyegiran mayu de nda mete refna oxu fañna citir koy xano rok no gamble parce que xaye i ndeta ndet bo njeg teen xa ɓiy i o ɓees fo ɓiy yaamu mbaage maafir mbaage jeg njom njarelan mete refna yaamu i ngeta njom supporter ante supporter axam bo i nget njom ɓanjuun o yoon te o yoon maafa te maafa a yoon fo ndeɓes onga xatna fa saaxoor Nicolas Niakh bo i nget te o yoon nam me continuer ite nam fa nam namo bo arbitre xooya in i citir ke me o yoon te o yoon me genooxi rek ma i ngenuna neke bo arbitre tirage in nderes fa roog oxe ina naxam waage waago jeg bon maafir fo ten to roog jaf leŋ a fi'u i nget jaf leŋ laaga i ndiiki njom a refa ref business ku wiin we laya fada ngalata ye a ndok na business a kayit xana jeg o ɓees a xatanga mana a maafridel tama dal ke mbin yaal saate de to photographe refe meen yaam photo fiya ndiiki mais ka dalka mena talbe mba mana yaamu katam ndiiki te maafrel o ɓiy yaamu maafrel de nget njom na talbe ɗeet ke den seetaan ke den njom may e mbir saate a mbam kumax reɗuma maam jam maan xama sekin raw gaddu a caf pir jeg ke pir ɗik saate nu retona daduk waaga ga'eegoma o kiino kiina damo drapeau citir awa ñako jeg nda mete refna meke famine raw gaddu ponum ndefu meen 18 a caf 5 poids lourd 3 anna layka ɓeeme barete moofi kon citir xana jeg yaam wiin we o fogole a retat ba rokir o kiino kiin jega mbir olof ka fop an jega pir kon nak njom ne a yaaja yaaj bo ka andoona yee oxu fañna teen citir naaga xano sik wiin we sika xooxof yaam wiin we mbogata mbog to njom business o fati business l'essentiel fata mos den respecter coma an ke refna com i roog a dimle ong wo itam o reta garana jam oxe ke andoona yee ten ref kilifa of fe o no'a o jokana in na njal yaam keke te fi'a itam xeɗan roog a moƴuno damit bete ref xa tele na barke alquranu ka o leyne ta siakara simnama ziare ama nuun ku andoona yee a farƴa nu ande miyo a mosanga roog jegalu oxa na doomu adama yaam doom bayes feke andoona yee jege ka andoona yee xana jege benn problème xeɗan roog a cita en tout cas waxtaan fi am mosa et voilà ko kenn i souhaité u ten lancer ale a benn message tamit nam mal leng felir ASC Dego fa Sangomar o mbugo mbak sargal fa bi felir du 28 au 30 décembre i andon ten nak tadik fa 100 000 francs fa écran plat i animation Faya Mbodj fa Palo Fatick kaga dal den message faga bu mo lancer ale parce tamit weke ancien gloire ke mbogu to ambarana mbaro o tewe id ngeɗanan ñana ancien gloire ke tout no andoona yee waxu fuuda rek wala nana message rek voilà felir mal ɗikken a invité am pour gar participer ina ke andoona yee ten ref i njom naaga de mbi'aniida a ndem si Yàlla faabi parce que faabi moom o leŋ na table katiren no zone feke voilà ken daal re'u waxtaan fe ɓaatanom maaga aussi yaam xana jigid a may aussi ten ref no saaxen ɓeerona rek ngara te ref
le 25 décembre bo le 26 ancien gloire jinda ita mo mbugo mbaki njom ndangan sambu président Fabi Bob te na mbugo mbiyan maga hommage nena la fogum bu ko defee njom ne poids lourd ke o tegel 1 million a cafake 500 000 samedi dimanche a ref ka inchallah ndax ancien gloire jinda Fabi reɗuten président deuxième vice président lay njombor na Fabi ñaku koy i mbala xaxe président lay rek i mbasa xaxu men te seytu oxen ken taxu bon njumange fogam me no ñaka canges na décembre feke refal lew le 25 bo le 26 parce que Madou May Thiam a ɓekid a calendrier fe kene ke jegal xaten Voilà, les anciens gloires présentent du 25 au 26 décembre le tournoi de lutte traditionnelle en Ndangan Sambou. Mise 1 500 000 francs. Poids moins 500 000. Poids lourd 1 million. Et animation des